तृतीय श्रेणीर कुनी कुनी पिला माने आज आमे तम साहित्य बहिर प्रथम विषय सेही मो प्रिय जन्मभूमि एही विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक एही वीडियो रे आलोचना करिबा। ता पूर्व पिला माने तमने जदि एही वीडियो टी को देखुताओ किंबा एही चैनल रे नुआ छ ताहाले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब करि दियो। ता सहित पाखरे थिबा बेल बटन ने क्लिक करी ऑल ऑप्शन ने क्लिक करो जहा फल रे तमने घरे बसी नुआ नुआ वीडियो गुड़िक मोबाइल सहायता रे देखि परिबो। चलो पिला माने एही पद्धतिर प्रश्न उत्तर गुड़िक एही वीडियो रे आलोचना करिबा। एक नंबर प्रश्न आस आमे जानिबा आम माटी मार कथा कौन पिला माने देइछि प्रश्न देखिबा। एक नंबर को आम देशर नाम कौन पिला माने एटा सहज प्रश्न अछि तमने समस्त कहि परिबो आम देशर नाम भारत बा भारत वर्ष हला कौन कहिबा पिला माने तमे ना आम देशर नाम भारत बा भारत वर्ष हला। एक नंबर ख प्रश्न आम जन्मभूमिर नाम कौन पिला माने आम जन्मभूमिर नाम कौन तमने कौन कहिबो ना आम जन्मभूमिर नाम भारत हला कौन कहिबो ना आम जन्मभूमिर नाम भारत बा भारत वर्ष हला। तापरे एक नंबर ग प्रश्न देखिबा जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए पिला माने कहिलो देखि आम जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए कुह उत्तर कौन कहिबो नील सागरर लहरी माला जन्मभूमिर पाद धोई दिए कौन कहिबो पिला माने ना आम जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए तमाने उत्तर कौन कहिबो ना नील सागरर लहरी माला जन्मभूमिर पाद धोई दिए हैना। तापरे एक नंबर घ प्रश्न देखिबा केउ माने आमर भौणी भाई केउ माने पिला माने आमर भौणी भाई कहिलो देखि एहार उत्तर कौन कहिबो कुह ना आम देशर सहर ओ गाँ रे आमे जेउ मानंक सांगरे मिसी खेलु बुलु से माने आमर भौणी भाई पिला माने केउ माने आमर भौणी भाई कौन कहिबो त माने ना आम देशर सहर ओ गाँ रे आमे जेउ मानंक सांगरे मिसी खेलु बुलु से माने आमर भौणी भाई हैला पिला माने त माने एही भली भाबरे सब प्रश्नर उत्तर देबो। एक नंबर उआ देखिबा पिला माने कोन देछि आमे जन्मभूमिर नाम किपरि रखिबा पिला माने कहिलो देखि आमे आम जन्मभूमिर नाम किपरि रखिबा एहार उत्तर कोन लिखिबा आमे आम जन्मभूमिर सुख ओ उन्नति कामना करिबा तार महत्व ओ गौरव रक्षा करिबाकू सर्वदा चेष्टा करिबा एवं आवश्यक हेले जीवन देई तार मान ओ नाम रखिबा पिला माने कहिले देखि आमे आम जन्मभूमिर नाम किपरि रखिबा ना एहार उत्तर कोन लिखिबो ना आमे आम जन्मभूमिर सुख ओ उन्नति कामना करिबा तार महत्व ओ गौरव रक्षा करिबाकू सर्वदा चेष्टा करिबा एवं आवश्यक हेले जीवन देई तार मान ओ नाम रखिबा पिला माने एही बळी भाबरे तमाने कहिबो एवं मने रखिबो। 2 नंबर प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देछि सागरे नील लहरी माळ नाची नाची ता चरण धुए खेली खेलिका झरणा केते सरागे तार देहटी छुए एही पदरे थिबा सागर ओ नील लहरीर चित्र मानचित्र रे सजाई दियो पिला माने तमाने कोन करिवो ना तमानक बही रे एठी खाली स्थान देइथिबो तमाने सागर ओ नील लहरीर चित्र मानचित्र रे कोन पेंसिल सहायता रे आंकिबो हला पिला माने तमाने एही छवि रे झरणार चित्र देखि पारथुबो हला तमाने एही बडी भाबरे पेंसिल सहायता रे तममानक बही रे तमाने आंकिबो हला। 3 नंबर प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देइछि गहन वन श्यामल तरु गहळ लता देहता सोहे डाळरू डाळे विहंग उड़ी मधुर गाने पराण मोहे एही पदटी रे जहा कुहा जाइछि ताकू नेई चित्रटीए आंक पिला माने कोन कुहा जाइछि एठी ना गहन वन श्यामल तरु गहळ लता देहता सोहे डाळरू डाळे विहंग उड़ी मधुर गाने पराण मोहे पिला माने तमाने कोन करिवो ना तमानक बहिरे एठी कोन खाली स्थान देइथिबो तमाने कोन करिवो
ନା ପେନ୍ସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମାନେ ଗହଳ ବନ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ବନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଛ ତିଆରି କରିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଏଠି ତିଆରି କରିବ। ତା ସହିତ ଗହଳ ଲତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି। ବିହଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ। ତାମାନେ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ପେନ୍ସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମାନେ ତିଆରି କରିବ। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଇ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛର ଚିତ୍ର ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପେନ୍ସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ, ସେହି ତ ମୋର ଜନମ ଭୂଇଁ। ଏହି ପଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଯିଏ ଏବଂ ସେହି ତ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦଟିରେ ଯିଏ ଏବଂ ସେହି ତ ଶବ୍ଦ 2ଟି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ନା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ଆମ ମା ପରି ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ତମାନେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ନା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ଆମ ମା ପରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଣି ପବନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଣି ପବନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ନା ସେହି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ମାନ ମହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛାଇବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବ ତମାନେ? ନା ସେହି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ମାନ ମହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛାଇବା ନାହିଁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ 3ଟି ବାକ୍ୟ ତମାନଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିବ ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମଝି ଗୋଲ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ପାଖ ଘରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଏଠି ଯେଉଁ ମଝି ଗୋଲ ଦେଇଛି ହେଲା, କ'ଣ କରିବା? ତା ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତା ପାଖରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଏଇ ଗୋଲ ଭିତରୁ ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ହେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜନନୀ। ଜନନୀର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନା କ'ଣ ହେବ? ମାତା ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଲ ଭିତରେ ମାତା ଅଛି ତମାନେ ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ମାତା ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଠି ବିହଙ୍ଗ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ପକ୍ଷୀ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ତମାନେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମଧୁର। ମଧୁରର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ମିଠା ଦେଇଛି ହେଲା। ମଧୁରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ମିଠା। ତମାନେ ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ମିଠା ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜୋଛନା। ଜୋଛନାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ହେଲା। ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ଜୋଛନାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିମଳ। ବିମଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ସଫା। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବିମଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତମାନେ ଲେଖିବ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ସଫା। ଶଶୀର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନା ଶଶୀର ହେବ କ'ଣ? ଜହ୍ନ। ତମାନେ ଶଶୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜହ୍ନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କ ବହିରେ କ'ଣ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବ, ତମାନେ ପେନ୍ସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଇ ଗୋଲ ଭିତରୁ ବାଛି ଲେଖିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି? ସେହି ଦେଶର କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବର କ? ସେହି ଦେଶର କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ତମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ସେହି ଦେଶର ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବୁଝାଉଛି। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ତମାନେ? ସେହି ଦେଶର ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଠି ପଲ୍ଲୀପୁରେ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? 6 ନମ୍ବର ଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ପଲ୍ଲୀପୁରେ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମାନେ କ'ଣ କହିବ ପିଲାମାନେ? ଏଠାରେ ପଲ୍ଲୀପୁରେ ର ଅର୍ଥ ଆମ ଦେଶର ଗାଁ
ଏବଂ ସହରରେ ହେଲା। ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏଠାରେ ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଅର୍ଥ ଆମ ଦେଶର ଗାଁ ହେଲା। ଗାଁକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଉଛି ହେଲା, ପଲ୍ଲୀପୁର ମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଗ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁର ଅର୍ଥ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର ଆପଣାର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନା ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁର ଅର୍ଥ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର ଆପଣାର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ କହିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ ମଧ୍ୟ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏବେ ତାକୁ ପଢ଼। ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି କୋଠରୀ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ସାରା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଆମ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଆମେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା, ସାରା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଆମ ଡ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସାରା ଜଗତରେ ଆମ ଭାରତ ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସାରା ଜଗତରେ ଆମ ଭାରତ। ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜଗତ ଦେଇଛି ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆଣି ଏଠି ଜଗତ ଲେଖିବ ଆଉ ଏଠି ଭାରତ ଲେଖିବ ହେଲା। ସାରା ଜଗତରେ ଆମ ଭାରତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଡ୍ୟାସ୍। ତମାନଙ୍କ ବହିରେ ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବ, ତମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏଠି ଗୀତ ଲେଖିବ ହେଲା। ତମେ ଏଠି କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଆଣିକି ଗୀତ ଲେଖିବ। ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ। ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଡ୍ୟାସ୍। ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଚକିତ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଚକିତ ଅଛି, ତମାନେ ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଚକିତ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆଶାରେ ରଖିବା ତାର ଡ୍ୟାସ୍। ଆଶାରେ ରଖିବା ତାର ମହତ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ମହତ ଦେଇଛି, ତମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ମହତ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯେପରି ମଧୁର ଗାନ। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଇ ଛବିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି କ'ଣ ଛୁଆଟିଏ ଏଠି ଗୀତ ଗାଉଛି। ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ମଧୁରର ଗାନ। ସେହିପରି ତଳ ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଚିତ୍ରର 2 ପାଖ ଘରେ ଲେଖ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ତମାନଙ୍କ ବହିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା 2 ପାଖରେ ଖାଲି ଘର ଦେଇଥିବ ହେଲା। ତମାନେ ଏଇ ବନ୍ଦନୀ ଭିତରୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଶବ୍ଦ ଆଣି ଏଇ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ ଦେଇଛି ହେଲା। ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଗହନ ବନ। ଏଠି ତମାନେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଗହନ ଲେଖିବ, ଏଠି ତମାନେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବନ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲତାର ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ ଦେଇଛି, ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କ'ଣ ଗହଳ ଲତା ହେଲା। ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ତମେ ଗହଳ ଲେଖିବ, ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ତମେ ଲତା ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ହେଲା। ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏଠି ଶ୍ୟାମଳ ଲେଖିବ ଆଉ ଏଠି ତରୁ ଲେଖିବ। ଏଠି ଶ୍ୟାମଳ ଦେଇଛି ଆଉ ତରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନୀଳ ସାଗରକୁ ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ନୀଳ ଦେଇଛି, ଏଠି ସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନୀଳ ଲେଖିବ, ଏଠି ସାଗର ଲେଖିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯେପରି ଖେଳି ଖେଳିରୁ ହୁଏ ଖେଳି ଖେଳିକା, ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯେପରି ଖେଳି ଖେଳିରୁ ହୁଏ ଖେଳି ଖେଳିକା, ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଆମେମାନେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କ ବହିରେ ଏଭଳି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବ, ତମାନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ହସି ହସିରୁ କ'ଣ ହେବ, ଯେପରି ଖେଳି ଖେଳିରୁ ହୁଏ ଖେଳି ଖେଳିକା, ସେହିପରି ହସି ହସିରୁ ହେବ ହସି ହସିକା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବ, ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ହସି ହସିକା। ସେହିପରି ନାଚି ନାଚିରୁ ହେବ କ'ଣ ନା ନାଚି ନାଚିକା ହେଲା। ସେହିପରି ବସି ବସିରୁ କ'ଣ ହେବ ବସି ବସିକା। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବସି ବସିରୁ ହେବ ବସି ବସିକା। ସେହିପରି ଗାଈ ଗାଈରୁ ହେବ କ'ଣ ନା ଗାଈ ଗାଇକା ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଗାଈ ଗାଇକା ହେଲା।
पिला माने तमने एठी खाली स्थान देइथिबो बही रे तमने पेंसिल सहायता रे लिखिबो 10 नंबर प्रश्न कोन देइछि पिला माने देखिबा काहार काहा सह संपर्क अछि गार टाणी देखाओ पिला माने एठी काहा सहित काहार संपर्क अछि आमे कोन करिबा ना गार टाणी जोड़िबा पिला माने तमने निज निज बही रे गार टाणी जोड़िबो एठी कोन देइछि जननी जननी रो काहा सहित संपर्क अछि ना कोळ सहित संपर्क अछि तमे जननी को कोळ सहित गार टाणी जोड़िबो तापर कोन देइछि पिला माने शशि शशि रो काहा सहित पिला माने संपर्क अछि जोछना हला तमने शशि को जोछना सहित गार टाणी जोड़िबो तापर देइछि सागर सागर रो पिला माने काहा सहित संपर्क अछि ना लहरी सहित संपर्क अछि तमने सागरी को कोन लहरी सहित गार टाणी जोड़िबो तापर देइछि कोन विहग विहग रो का सहित संपर्क अछि ना गान तमने विहग को गान सहित गार टाणी जोड़िबो हला पिला माने तमे माने जननी को कोळ सहित गार टाणी जोड़िबो शशि को जोछना सहित गार टाणी जोड़िबो सागर को लहरी सहित गार टाणी जोड़िबो विहग को गान सहित गार टाणी जोड़िबो एई बळी भाबरे पिला माने निज निज बही रे पेंसिल सहायता रे गार टाणी जोड़िबो तापरे पिला माने देखिबा 10 नंबर प्रश्न गला 11 नंबर प्रश्न देखिबा पद्य रे जेउ शब्द गुडी को पढिले ताकू कथा रे लिखिबा पिला माने पद्य रे जेउ शब्द गुडी को पढितिले ताकू कथा रे लिखिबा हला गीत रे पिला माने एठी देइछि आमे ताकू कथा रे लिखिबा एठी गीत रे कोन देइछि जन्म ताकू कथा रे लिखले कोन हेबो जन्म सेई परी एठी पराण देइछि ताकू कथा रे लिखले कोन हेबो प्राण से बळी जोछना देइछि ताकू कथा रे लिखले कोन हेबो ना जोस्ना एठी सेई बळी एठी स्नेह देइछि ताकू कथा रे लिखले कोन हेबो स्नेह हला पिला माने एठी खाली स्थान देइथिबो तमाने पेंसिल सहायता रे तमाने निज निज बही रे लिखिबो ताबरे देखिबा पिला माने 12 नंबर प्रश्न कोन देइछि तळे थिबा चित्रटी को देखि ता विषय रे 5टी धाड़ी लेख एठी तळे पिला माने कोन गोटे चित्रटी देइछि आमे से चित्र को देखिबा हला एटा केउ भଳି चित्र बा काहार चित्र ता विषय रे आमे 5 धाड़ी लेखिबा अच्छा कहलो पिला माने एटा काहार चित्र ना एटा गोटे बाघर चित्र आमे कोन करिबा ना ही बाघ विषय रे 5टी धाड़ी लेखिबा पिला माने तमानक बही रे एठी खाली स्थान देइतिबो तमाने बाघ विषय रे 5टी धाड़ी लेखिबो प्रथम धाड़ी रे कोन लेखिबो एहा एक बाघर चित्र ओ एहा भारतर जातीय पशु अटे कोन लेखिबो पिला माने 1 नंबर धाड़ी रे एहा एक बाघर चित्र ओ एहा भारतर जातीय पशु अटे तापरे पिला माने द्वितीय धाड़ी रे कोन लेखिबो तमाने ना एहा गोटिए भयंकर जीव हला 2 नंबर धाड़ी रे कोन लेखिबो एहा गोटिए भयंकर जीव हला तापरे 3 नंबर धाड़ी रे कोन लेखिबो एहा घन जंगल रे वास करे 3 नंबर धाड़ी रे कोन लेखिबो पिला माने एहा घन जंगल रे वास करे तापरे 4 नंबर धाड़ी रे कोन लेखिबो एहा गोटिए शिकारी पशु होइथिबारु मेंढा छेली गाई हरिण ओ मनीष प्रभृति को मारी खाई थाए कोन लेखिबो पिला माने चतुर्थ धाड़ी रे एहा गोटिए शिकारी पशु होइथिबारु मेंढा छेली गाई हरिण ओ मनीष प्रभृति को मारी खाई दिए थाए 5 नंबर धाड़ी रे कोन लिखिबो पिला माने आम देशर बण जंगलरू बाघ माने शीघ्र शीघ्र मरी जाउछंती तेणु सेमानंकु रक्षा करिबा आम समस्तंकर कर्तव्य पिला माने 5 नंबर धाड़ी रे कोन लिखिबो त माने आम देशर बण जंगलरू बाघ माने शीघ्र शीघ्र मरी जाउछंती तेणु सेमानंकु रक्षा करिबा आम समस्तंकर कर्तव्य पिला माने एई भली भाबरे तमानक बही रे खाली स्थान देइथिबो हला तमे ए बाघ विषय रे 5टी धाड़ी रे लेखिबो हला पिला माने तमानकु जदी एही वीडियोटी भल लागि थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी थैंक यू।